stock nutun bi agina ase amna last tak bitu sabe hello guys first video de apnan sagina anisna subke gushi ba ase aro idia stock to saman olap agina ase nutun bi agina ase aro repairing la bi hoi jabo itu phone second phone agan do itu kan asa amna yate sabi aro price kan do moi nakobo yate to apnan mula contact number moi screen e dia ase to yate call guna bi hoto bare aro whatsapp de text kore na call uthana guna pian na hobe aro whatsapp de ni amnan DM guna ragisu bola to no issue lo nutun kan ase to la price to online la price le moi di dibo ta de 20% na discount na di dibo to de mo la site for free gift de mo ka sekta di আর লংলেং de pisiba mo ando lai la program dai ge to itu karone powering bi ani na ase amna powering bi bai jabo ar ekta ase ede charger na tapna la battery dagi shola ta de current la battery dagi shola ta apna connect kora bi use kor paribo ar point দুইটা পইণ্ট না পাইছো আৰু জিঅ' ফোন আমাৰ দাম কম দিলা না লাগি গ'লে তুমি পাই যাব দে এফবি হোৱাটছআপ সব ইউজ কৰিব পাৰিব দে যিলা দাম লংলেং ডিস্ট্ৰিক্ট লা সাইড বাৰ লা না ভিউ বি সাইড বি হেপা $30% discount ba dibo jo already aru itu sabe karela charger bi agina ase ita to amna battery lai na lebe na battery to full e thagibo to amna na itu sabe saman to itu na ise to ajla video to imana cha aru parse bola aru be support koi dagibe aru mola channel da subscribe kona ragibe kilo be aibo bare to amna sa dagibe jaga to kude ase bola amna first la video be goche Longleng de ase PM mobile repairing sob thagibo ta de amna naina visit korbe ekbar na ঠিক আছে চল আজ লাভ ভিডিও বানাবো